Welcome di ay sa tuang first Sunday service or first Sunday celebration of for this Sunday. Palabado si Lord. Sa mga wala kabalo, this will be the first time na we will conduct our Sunday celebration duha ka services. So later this 11 a.m. another na pod na batch. So, inay mo katapad, congrats na kamatakag sa'yo. No, congrats na kamatakag sa'yo. Sige. So, if you have your Bibles with you, you can take your Bibles out and you have your notes. Pwede po ninyo kwaon. Now, I want you to look around. Sige, tanawa yung palibot. So, di ba medyo nigamay, kaya natunga man ta sa duha. Pero, tanawa ang inyong palibot. This will be your field. Amen? This time, this hour, no, kaninga time nagihatag ni Lord sa inyong schedule. This will be your field. Ina mo katapad, mubunga ni nga oras. Mubunga ni nga oras. No, ibig sabihin, kaya ba na, nung moabot ang panahon na mapuno na pud ni balik. Amen. No? Na magamit ito ng mga lingkuranan dira, tapos ang uban, pag di na maigo, pwede man siguro dito sa baba maglingkod niya, butangan na itong screen dito. Tanaw ra sila dito. Because I believe we will really expand for the glory of God. That's why we will have right now 2 Sunday celebration. And who knows, no? Basta ialaw ni Lord na natay 10 Sunday celebrations. Kada Sunday. Kung saan ka na, no? Takabalo, ana. No? Asa ka mo simbasis? Ika-night. Ika-night celebration. Sige, if you have your Bibles with you, open it in Matthew chapter 7. So I'll be talking about one of these stories na gisulti ni Jesus Christ sa Gospel, specifically in the book of Matthew. But before going to Matthew 7, imagine yourself, what if babae ka and then 18th birthday ni mo, dibu, diba, sa Pilipinas, dibu, and your father gave you this beautiful dress. Ang tagaan ka niya o ganang blue. Kasi may ganang blue diri ang color sa sanina, no? Blue na dress. And then, your father is looking forward to really see you wear that dress on your special day. Pero I don't know, sa nakauni mo, on the day of your birthday, giing-anan mo pagsuot. Baliktad. Upside down. Kasi tawag sa'yo mga paging-anak ka mo suot, ani nga sanina. Nawara kag buang. So, imagine na kung di mong katapad. What if niabot na dari iyang underwear na siyang ulo. No, mo na yung gisuot una. Di ba? Weird. Full. No? And in the world, kung tawag ani, it's called what? Fashion. Mo na may in karon bro. Mo na may in karon sis. Okay ra na. Approve na. Kay mo na sikat karon. Mo na gina-follow karon. Pero we know in the right mind, unsa kay no paglako, unsa pakita, siguro na ibangag dira pero do you get the point? People right now are living their lives. Yes, they have the right things, but they are not doing the right things. Now let me share sa inyo chapter 7 verses 24 to 27. Ana diri verse 24 ana si Jesus. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Ang mga tao daw nakadungog sa kuang pagtudlo, ana si Jesus, and musunod ato nagipang tudlo ni Jesus is unsa raw? Wise. Say the word wise. Unsa man ang wise sa Bisaya? Maalamon. Naay kaalam. Sakto ang panimuot. Like a person who builds a house on a solid rock, so gi-compare ni Lord ang mga tao nga nagasunod siyang pulong na bura sila nagtukod og balay sa foundation na gahi. Kaya kung sa una man god pag magtukod kag foundation na medyo humok, karon pwede naman kay na sa unsa gani uban ang balay nasa yuta o nasa tubig. Pero sa una, mangita jud na sila kanang solid na foundation kasi pag naay bagyo na moabot, mapukan jud or maguba jud ang katuna balay. So nakabutang diri nag-build siya balay daw sa solid rock. Though the rain comes in torrents and the flood waters rise and the winds beat against that house, unsa gibutang? It won't collapse because it is built on bedrock. Pero gi-compare ni Lord ang another na builder. Verse 26. But anyone who hears my teaching
Napoy nakadungog sa pulong ni Lord, sa mga gipangsulti ni Lord. And, sige butang, does not obey it is usitawag ni Lord, foolish. Say the word fool. Unsa na sa Bisaya, buang-buang. Like a person who builds a house on a sand, so ang iyang gibutangan si balay katong humok na yuta, when rain and floods came and winds beat against that house, unsa nitabo? It will collapse with a mighty crash. So naguba ang balay tungod kay dili solid ang foundation, and gi-compare ni Lord ang katong duha ka builder sa mga tao na naminaw ug ni-obey kay Lord ug sa mga tao na naminaw pero wala nag-obey kay Lord. So kung atong i-reflect ang atong kagalingon, pangutanay mong self, asa ka sa duha? Are you a wise builder or foolish builder? O yun ang mga tapad. Wise ka or fool? Pangutana, wise ka or fool? No? Now, if we will compare the two, both heard the word of God. Diba? Silang duha nakadungog sa pulong sa Ginoo. Both heard the mercy of God. Nakabalo sila na maluluyon si Lord. Nakabalo sila na God is a merciful God. In fact, both heard the grace of God. No? Like karon. Both mo nakadungog, tanan mo nakadungog usa kung gipangsulti. Wala man siguro lahig nadunggan diri We heard the same message. We heard the same preaching. Both heard the love of God. They knew both na love sila ni Lord. But what's the difference? One is preserved, the other is what? Destroyed. Ang isa na preserve, ang isa na guba. So dili di ay assurance na nakadungog ka sa pulong ni Lord. Amen. Dili di assurance na nakinadunggan na wali. But ang pangutana, gituman ba nimo? Pangunang katapad, gituman ba nimo ang pulong ni Lord? Muna dako pangutana, gituman ba nimo ang pulong ni Lord? One is wise and the other is foolish. That's why my preaching for this morning is the wise builder. Now we need to become wise in building something, especially sa kating pagkinabuhi nato sa tuang kinabuhi. So makita nato na silang duha parihog na dunggan, parihog pulong nga na-receive, parihog theological background na ginikanan siguro, or parihog pastor, parihog leader. Kasi may mga ka-sister, ka-brother niyo sa yung network, nagtapad mo karon. Pareho tanan. Pero unsay kalahian, the difference of the two builders is their obedience. Say the word obedience. Say the root word obey. Many people are claiming to be Christians. No? Daghan jud kayo ka makadunggan nga Christian sila. But it's so easy to really attend on a church, to sit down, and to raise their hands, and to post something on Facebook, post kag mga verses na Christian ka, whatsoever. But ang pinaka ginatanaw ni Lord, dili kay ang pagtaas nimo kamot, dili ang pag-post nimo sa Facebook, though those things are good, but God is looking sa imuhang obedience. Now let me be clear sa tanan. Our obedience will not save us. No, salvation is not based on your obedience. Because mahitabuan na, mahimog by works ang atong kalawasan. Now, we know that our salvation is only by faith on Jesus Christ. But you need to get this, people. Once you are saved, you are called to what? Obey. Muna, ang kabalo mo, uso karon na Christianity. Christianity that clings to Jesus, pero wala gibit-bit ang cross ni Jesus. Because they want to have the benefits of the Lord without obeying the Lord. And you know what? Kung mo claim ta na Lord, na to si Lord, from the word Lord, kung ato nang tanawon sa root word niya, the Lord means master. Ang tanawa din mong katapad. Kung master ni mo na, sige, kung what if master ni mo na imong katapad? Kung ano yung sugo sa imuha, tumanon ni mo, dili. Tumanon. What if din mo tumanon ang iyang sugo? Unsaon kasi mong master? O diba, sa una, pag slave kasi mong master, no, pwede ka putlag kamot. Di ka mo tuman. Pwede ka putlan og tudlo. Pwede ka upawan. Pwede ka baligya sa lain. Patiling man, ingana kong pasabot, ingana po si Lord. But the point is, if we claim
that Jesus is our Lord, we are called to obey. Say the word obey again. Obey. Again, louder. Obey. Now, ano pa din sa James 1:22? But don't just listen to God's word. Ay lang paminaw sa pulong ni Lord. No? Kasi mo din tuig na kay Lord. Or pila na katuig kay Lord. Pila na kapulong ang imong nadunggan. Or pila na ka-chapters ang imong nabasa sa pulong sa Ginoo. Kisa din nabot na humana na ang Bible og basa. Taas do kamot be? No, pati pages sa Bible nimo memorize na nimo, Pabangutanon ka asa malapit nga verse nato sa page 276. Tapos memorize yung pati colors highlighter nga imong gigamit. Kisa may anak ka power maka-memorize, no? But the question is, dili man how much of the word do you receive or you memorize? But the question is, pila dito na ang imuhang natuman. Amen. Tanawa imong katapad. Buta na to. Kani nga sugo ni Lord, dili mamakak. Sige, tanawa daw na imong katapad. Kumusta ang iyahang attitude sa kana nga sugo? Another na sugo ni Lord, love one another. Mupasaylo. Hallelujah. Tanawa ang katapad. Kapila niya na natuman atubangan sa Ginoo. So those things matter to God. Though those things, dili rason nga nung luwas ka, but those things still matter to God. Why? Your obedience still matters to the Lord. Your obedience matters to God. Do not think na since luwas na ka, iso-so-so na lang nimo ang imong pag-obey kay Lord. Luwas na bitaw ko? Okay na ko di mo obey? Kay sure naman ko malangit. You know what? Pag nga na gani ang atong attitude, there must be a chance na basig di jud ka tinuod na kaila kay Lord. How can you say that to your Lord? Sige raw, tell that directly to God. Lord, luwas na bitaw ko, Lord. Disobey na tayo ka always. Di ba? Masultin nyo na kay Lord. Pag-pray na mo ka, Lord, I love you, God, but I will disobey you. Di ba, dili? No? That's why our obedience still matters to the Lord. So yun mga katapad, importante gihapon ang pag-obey. Go. Importante gihapon ang pag-obey. Now, I will tell you 3 things nga nung nagamatter gihapon ang atuang pag-obey dira kay Lord. Though our obedience will not save us. Again, we are saved by the blood of Jesus Christ, and when we have faith on that, we are surely going to heaven. But our obedience still matters to the Lord. Why? First, our obedience show our love for God. Amen. Ang imong pagtuman kay Lord, nagapakita na love nimo si Lord. Mo ginaperminti ginasulti diri pag mahimo na kag tinuod nga ngalagad sa Ginoo, ngalagad na kay Lord, mangingon na mauban daghan na kay bawal. Bawal na maging ani, bawal na mag-inom, bawal na mag-drugs, bawal na manikas, bawal na mga bit, bawal ang ana. Daghan na bawal kasi sa una katong wala pa kay Lord, okay ra man tanan. Pero ano wala mang gibawalan. Imo na lang dili buhaton kato na mga butang tungod kay nahigugma naman ka kay Lord. No? Ang imong gugma kay Lord, may mo pugong sa imuha na mubuhat ato ng mga butang. Amen. Sa una mga katong wala kay Lord, tanaw niyo ng mga do's and don'ts. Kapuya ba na dagag rules. But you know what? When you have the love of God, those things don't matter anymore because you want to obey those things because you love God. Amen. Sige na, huwag na mag-uyab, no? Diba? Diba lahi na kaayo nga tungod kay gibuhat nimo ang isa ka butang tungod love nimo siya. Tama ba? No? Sa una katong wala kay uyab, dili ka mo tunong sa oras, no? Pero hindi ka late sa imong eskwela. Pero kung nakauyab ka, wala pa ginit tilaok ang manok, ikaw pa una na ka mata. Excited ka makita siya. Hallelujah. No? No? So nay nausab because of love, not because of the rule, but because of love. In fact, another si Jesus Christ sa John 14:15, if you really, I'm using the amplified version, if you really love me, sige, pakibasa ni siya nga verse, kusgay yung tiyo, in 3, 2, 1, go. Kung tinuod ni mo nga love si Lord, you will obey Him. No? Muna ang uban ba, dili mag-get manggod ang uban, kay feeling nilang obedience kay para maluwas sila. Tapos pag di sila maka-obey kay Lord, mawala ang ilang kaluwasan. No? Nahinga nga ng mga thinking ubang mga Christians. But here, I want to be clear.
Even if you disobey for a time, tungod ka siguro, nadala ka si muhang unod. But if you have Jesus si muhang kinabuhi, you are still going to heaven. Because your salvation is not based on your performance. I want to be clear on that. But your obedience still matters to God. Nakuha ba ninyo, church? No? Because the moment we say, Lord, God, I love you, you are telling also to the Lord, God, I will obey you. Amen. Now, kaning obedience, sometimes it's not easy. No? Sa'yo na kaisulti, pero dili easy. Labi na pag naana ka sa sitwasyon. Example, what if yung naglakaw mo ganito sa kalsada? Naglakaw mo dito sa kalsada. Kung yan nakita, okay kwarta, nakita, 50 mil. Tapos, utang na 49,999. Grabe na. Grabe na, utang piso na kulang. Ugma na po ang due date. Question, kato nakita ni mo, iuli ni mo, or i-surrender ni mo sa police, or iuli ni mo sa balay. Lord, salamat ani nga panalangin, Lord. Pero sure ka, kabalo ka nga natin tag-iya. Huh? So in short, when you want to obey God, sometimes it's not convenience. It's not convenient sa imuha. Walay convenience usahay ang pag-obey kay Lord. Kay matest man ka. No? No? Amen. No, sa mga lalaki, for example, no? What if pagsulod din mo na naghubo ka babae? No? Amen? Wala mo amen nga mabalaki diri. Kung sa'yo buhatin mo, dagan o musulod, dayon. Ha? Si David manggani nga, kita lang nga naniligo, nakasala na manggani. So again, sometimes it's not easy. So yung mga katapad, dili sayon. Pero kailangan buhaton. Pero kailangan buhaton. Oftentimes, obedience will stretch you and crush you. Na yung mga panahon na tungod, kay kinahanglan dito buhaton para kay Lord, na yung mga butang na kailangan mamatay sa imuha. Kailangan makuha sa imuha. Look at the word obedience. Everybody, look at the word obedience. What's the center word of this word? Kung sa'yo makita ninyo, sa pinakatunga na word, dara makita sa word na obedience. Die. Yan ang mga tapad, kamatay. 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 Huh? Na yung mga gusto ni mo na kailangan mamatay. Kabalo si Lord nga dito makapahimaya sa iya. Na yung mga buta na kailangan ni mo isurrender at ubangan sa Ginoo. And the moment di mo na masurrender, you cannot obey God. Now to be fair, I believe many of us are obeying in other aspects sa itong kinabuhi. Pero sure ko na yung mga parts sa mong kinabuhi nga lisod ka mo obey. Tama ba? That's why I want you to write top 3. Asa ka dapit maglisod o obey. Write it down on your notebook. So let's analyze our life. Unsa ang top 3? No? Top 3 na need ka ay og obedience sa tuang kinabuhi. Isulat ninyo. And let the Holy Spirit do something about those 3 things na kinahanglan og obedience sa imuhang kinabuhi. No? Kung sa'yo mga abi na to ang pagpangalagad sa Ginoo kay fun lang always. Do lingaw mo dyan mga alagad kay Lord. Pero na-adjit part sa imo na kailangan madugmok. Amen. Tanawa rin mga dugay na dira. Diba dugmok na sila? Dami mong katapad. Nadugmok na ba ka sis? Nadugmok na ba ka bro? Padugmok ta kay Lord. Oftentimes, God calls you to obey even before you fully understand. Kung sa'yo man gusto, sobraan ito pag-analytic ba? Dito mo likok para kay Lord, pag dito sure sa isa kabutang dayon. No? Kasi may anak. Adis ako mga lagad, Lord, kaya di pa ko sure. Again, step by faith. You know what? When you obey, kung sa'yo kabutang diri, things just become clearer when you obey. Now, the moment mo obey ka, nabuhat ito ni mo nabutang, in the hindsight, dito na ka makiingon, bantog ra di ay. Nakatayo man na siyang kinabuhi. Nakaingon ka ba? Bantog dito ay. No? Tama na dito akong gibuhat kay mo. O dito yung gusto ni Lord. Nakatry mo na. The moment ni obey ka and pagbuhat ni mo, dito ra ka na kung tama dito akong gibuhat ba? Hallelujah. Kaya dito ra man na-explain ni Lord kaya na humana na makag-obey. No?
Pero nga nang wala man gina-explain dahil ni Lord Pastor nga mas gwapo unta nga mas hawod na ko nga na. You know what? Kung nahibal-an na nimo tanan, unsaon na lang pag-obey nimo with faith kung kabalo na ka sa tanan. No? So din na ka mo trust kay Lord, kabalo naman ko ani, din na kay maning-mani na kay ma-obey kay Lord. Ha? Dili. Sometimes miskan wala ka kasabot, obey. You know what? Abraham, imagine na ragun mata kag pinakalit sa isa ka gabi eh. Nanta ka nadunggan tingog, Abraham, hawa deras tagum. Transfer dito sa mati. Or bakit layo juday? Transfer dito sa layo nga dapit. Muhawa kay kasi mong lugar, no? Siguro mo ikaw, I rebuke you kinsa man ka, mana ba siguro ka, no? No? But again, God calls us to obey even usahay, di pa klaro ang isa ka butang. And I believe siguro sa inyo ang kinabuhi, unsa man ang mga butang nga, dili pa klaro kaayo. Dili pa sure kaayo. Siguro God is calling you to preach. Pero di mo mga kabalo mo preach. Pero di ka mo-obey, di pa man klaro sa imo ha. Siguro, God is calling you to transfer on another place. Huwag ko kabalo. Kamuray na kabalo na anak. So yun yung katapad, obey. Nang obey. Next, obedience unlocks blessings. Again, obedience unlocks blessings. Say hallelujah if you want blessing. Amen. Hallelujah. No? Amen. We want the blessing of God. Now, I want to discuss a little bit. Natay tulo ka klase na blessing. No, na kita sa Bible. First blessing is the common blessings of God. Kung saan man yung mga common blessing ni Lord. Adlaw. Blessing ba nga ni adlaw? Yes. Common siya in a sense because pati ang mga wala nang alagad kay Lord, naani nga blessing. Lain po kayo, no? Ang mga mahayagan lang, katulad nag-hallelujah, praise the Lord. Tingala ka lang, kung katapad ka balik, ingit-git kayo, wadyo ni Ginoo. Di ba? Hadlo ka ba? Di ba? Another common blessing, the air that we breathe. Amen. These are common blessings God gave, regardless kung nangalagad ka or wala ka nangalagad. Second blessing that I really like, undeserved blessings. Kaya ito mga blessing na gihatag ni Lord, miskan dili ka angayan mo dawat. Kasi nakatry diri nga nagbuhat na kagsala pero gipanlanginan gyapon ka sa Ginoo. Nakatry mo na. Lord nga nang gipanlanginan man ko limor nga nagbagdoy-bagdoy man ko. You know what? When God blesses you, even if nakagibuhat na mali, do not mistaken it na gi-approve ni Lord ang imong sala. Dili ka na pasabot ni Lord, ana. Siguro gibuhat to ni Lord to call your attention na, hey, despite sa imong gibuhat, I'm still loving you. And because of that love, may mausab sa imong kinabuhi. But it's not always like that. Napoy tayo nga, pitkan ka ni Lord. No? Say amen ko, napitkan na ka ni Lord. Amen. No? Napoy tayo may ana. Third blessing, kanya kong ginapasabot na blessing when it comes to obedience, reward blessings. These blessings can only be unlocked when we obey the Lord. That's why there is this question, pila na kaya ka blessing ang imong na-miss tungod kay ni disobey ka sa Ginoo? No? I believe there are siguro mga blessings na wala na ito nadawatan tungod kay we continue na mag-disobey kay Lord. Naana ba? We need to recognize that. And sayang kaayo. Bro, gusto itong mga anak, di ba? Kasi naman mga dagko mga anak, di ba? We do rewards sa itong mga anak. If they've done good things, no, we bless them. We give them favor. And same thing po kay Lord. Inga na po si Lord. Kung nakay gibuhat para siyang pangalan, He will reward you. And these rewards are twofold. Pwede reward rin sa kalibutan and also reward in heaven. Because He will reward us also in eternity. So, yun ang mga katapad, obey. Oh. I want nga, unya, habang mulakaw mo, asa mo adto mag-mall, madunggan niyo ang tiwong na obey. No? Obey. Again, one more time, go. Obey. Ina mga katapad, eye to eye na, obey. Obey. Hallelujah. Now, another look at the promise of God when you obey Him. Psalm 128 verse 1 to 2. I want you to write it down. I want you to really have this verse in your heart. Blessed are all who fear the Lord,
who walk in obedience to Him. That's very clear. Panalanginan daw ang mga tao nga nahadlok sa Ginoo, nga nikahadlok sa iyaha, ug mga tao nga nituman sa iyaha. And ang sige butang ria, you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Dili ka pasagdan ni Lord. Dili ka niya biyaan. Iyang ihatag ang mga panalangin nga ihatag nimo niya sa imuha kung mutuman ka ug musugot ka. And I'm pretty sure na ana unta ihatag si Lord ba na panalangin pero nidili man ka. Sayang. Sayang. Huh? So again, obey. Obey the Lord. No, many people want the benefits of God but they don't want to obey God. Dahil dyan ang mga tao gusto sila benefit ni Lord, gusto sila panalanginan sa Ginoo, pero dili sila gusto mo obey kay Lord. And we need to understand again that obedience unlocks the blessings of the Lord. And so brothers and sisters, no, dili lang ta kutob mag-attend. No? Dili lang ta kutob maminaw. Let be doers of the word. And I'm pretty sure this week, na may mga ma-encounter na mga temptation, ma-encounter na mga situation wherein God will test your obedience. And I pray in the name of Jesus Christ that you will be victorious. Huh? That you will be victorious in those moments. That God can really see your obedience sa imuhang kinabuhi. No? Kisa man din ang gusto maglakaw sa kabubuton sa Ginoo. No? Amen. Balik ko na ito. Sa itong una, obedience. Sige, everybody read. 1, 2, 3, go. Obedience shows your love for God. Second. Obedience unlocks blessings. Third and last. Obedience preserves you. Look at the story again. Katong time, nag-iingon niya nga story ni Jesus, ana siya, those who hear or listen to my word and obey it, bura daw tao nga nagtukod og balay sa solid na yuta. In the moment na mo abot ang ulan, naguba ba ang balay? Wala. Because kato na obedience niyang gibuhat preserves him. Preserves his life. Kinsa kaya diri karon ang siguro nanay nahitabo sa lawas, putulan siguro imong kamot or naunsa ba. If wala ka lang nag-obey kay Lord ato na butang, siguro nanay natigba sa imuha. I don't know, siguro yung ana ba? Do you get my point? Na imagine na what if mag-research ko dito sa bukid, no? Yang ending nagdararig aron man light patay. Di ba? May nga na mga situation, wala na minaw. Huh? Again, obedience will preserve our life. Look at the sentence diri. God will not prevent you from experiencing the rain and floods and winds of your life. In fact, sa kaning duha ka tao, kaning foolish o kaning wise na builder, silang duha gibagyo. Silang duha giagian og problema. So dili jud kanang assurance na pag nangalagad kay Lord, anay problema? Naadyo problema. Naadyo yung mga kalisod. In fact, even ang mga walay Lord, wala nang ngalagad kay Lord, muagi jud pud og kalisod. So kitang tanan problemahon jud, makaproblema jud ta. Muagi jud tag mga kaguliang. Pero unsay kalahian aning tao nga nangalagad kay Lord ug di-obey kay Lord. The moment nga niabot ang problema, niabot ang pagsulay, giuyog ang iyang kinabuhi. Inalam yung katapat, uyugar ago na imong katapat. Huh? Uyugon ka ni Lord. Maabot ang paano, uyugon ka ni Lord. Uyugon ka ni Lord. In fact, isa sa mga ginatanaw ako ng mga preacher, si Jensen Franklin. And one of the things na gibuhat jud sa iyang kinabuhi, and I believe by the enemy and allowed by God to really test him, is to shake his family. No? And I don't know kung nakita ba ninyo ang iyahang testimony. Before that testimony nga video nga akong i-share, I look at my wall, napato siya isa ka testimony dati na ang iyang anak kay naging ani. Tapos, if you don't know, napa siya anak na nagbulag siyang asawa. Pastor to yang nasawa siyang anak. Nagbulag. And
Sa latest niya nga video, nag-share siya nga, na-rehab dahil ang anak. Imagine na, nagod pastor, nagwali sa pulong ni Lord. Telling God or the people of God, you will be blessed. God loves you. And here comes His family being shaken by the winds of the world. In fact, kung tanawon ni mong isa sa mga Instagram siya mga anak, grabe ka-sexy kayo na ito. Ito. Wala, Diyan nag-follow kay Lord. So kita tanan mo agig tayog. But the question is, will you be preserved the moment na muagi to? If you want to be preserved, ina mo katapad balik, obey. Obey. No, but He will preserve you through the rain and floods and winds of your life. No, obedience will anchor you to the rock. Ngano man, kung sige itong giingon na Lord, if you love me, keep my commandments. The more you obey, the more na mulalum ang imong relasyon kay Lord. Again, balik ko na ko. The more ka na mo obey, the more na mulalum ang imong relasyon sa Ginoo. And the more ka na mo anchor ato na rock, ato na bato. And the moment ka na mo tayog sa imuha, hallelujah, you will be preserved. Amen. I don't know unsa na mga sitwasyon na mahitabo sa inyo ang kinabuhi na makauyog sa inyo ha. But one thing I pray, na kanang obedience na ginapakita nimo karon, di na useless. God is preparing you for that event. Siguro kung mahitabo na, for you not to be shaken. I want you to stand up, everyone. Let's claim this very beautiful verse in the book of Psalm 128 verses 1 to 2. I want you to look at the screen, everybody. Tanaw mo si buhaton ni Lord when you obey Him. Look at this wonderful promise of God. Anong, kumudikit lang ito kay Lord. Anong, Lord, uban dito ba? Anong, Lord, gunitan, tika Lord, guniti po ko, Lord. Look at what God is telling here in this verse. The Lord keeps you from all harm and watches over your life. Verse 8, the Lord keeps watch over you as you come and go, both now and forevermore. Hallelujah. Kasi gusto panalipdan sa Ginoo. You know what? Kaning nga verse, willing ni Lord na buhaton sa inyo ha. Pero din mabuhat ni Lord, kaning nga protection, kaning nga covering, mo ikaw mismo, mo gawas ato na covering. Those who wanted to be protected from the rain must stay in the umbrella. So yun mo katapad, papayong lagi kay Lord. Nung papayong kay Lord, ay nagawas. Amen. 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 Now, balik ko na to. Let's repeat these 3 points no, para madulot sa itong kasing-kasing. Kung sa itong una, pakibasa, go. Second. Third. What if you fail? What if mag-fail ka? Because all of us fail. Amen. Say amen kung wapa ka napakyas. Kulbaan ko sinay mo amen rin. Hallelujah. Now all of us fail. But I want you to be reminded sa kaning butang. Wala na kagitawag ni Lord to obey. He gave you the Holy Spirit. Your helper. Your paraclete. And He will help you to obey Him again and again and again. Because you will really fail. Now, when you fail, the Holy Spirit is your strength to rise again. And I don't know, ikaw karon nga naminaw diri siguro damag ka. And the enemy is telling you it's the final thing. You're done. But God said to you right now, God is telling to you right now, rise up again. The Holy Spirit is your power.
I want you to have this truth, people. God is a God of second chances. Siguro kung wala ko gitaag mga second chances ni Lord, dili ko may pastor karon. Because prior to becoming a pastor, I have done many things, foolish things sa akong pagpangalaga dira kay Lord. But God is a God of second chances. Ina mo katapad, wala panahuman si Lord sa imo. Munang ayag hunong, no? Ayag undang, padayon. He is a merciful God. He is a gracious God. He is a loving Father. And you can rise up again. Hallelujah. Can we just raise our hands towards heaven? And let's thank Him. Thank Him for the Holy Spirit na iyang gihatag sa tua that empowers us and enables us to obey Him. I don't know kung siguro na makinabuhat na sala, bag-o lang. Confess that to God and He will cleanse you. He will forgive you. He will shatter the chains of the enemy nga gikadina na magbalik sa yawa sa imuha. Again, wala panahuman si Lord sa imuha. Keep obeying Him. Kung nadagpag ka, tindog balik and obey Him. You know what? Ang gusto ni Lord, dili man perfect na obedience. Ang gusto ni Lord is a heart willing to obey despite na natumbag balik. Yun ang Ginoo, Lord, I want to obey you, God. Come on, make that covenant to Him. Lord, I want to obey you, Jesus. I want to show my love to you, Lord. Hallelujah, we praise your name. Yes, Jesus. Hallelujah. Let's worship Him.